Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa hadi qalbi bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para siswa yang saya hormati, marilah kita melanjutkan tentang pembicaraan masalah wudhu. Kalau dulu sudah kita berbicara masalah hal-hal yang berkenaan dengan kelebihan wudhu, dan dulu sudah kita bicarakan tentang rukun wudhu lah. Itu ada 6. Pertama, rukun wudhu adalah niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh 2 tangan sampai siku. Dan keempat, menyapu sebagian kepala. Kelima, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib. Sini ada mualat. Sekarang kita membicarakan tentang sunat-sunat wudhu lah. Di wa sunanuhu wahya at-tasmiyat. Pertama, at-tasmiyatu bi ayyaqulu inda suruh bismillahirrahmanirrahim. Di mula-mula kita hendaklah mengucap bismillah pada waktu akan melaksanakan wudhu lah, karena ada hadis Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Artinya kada sah, kada sempurna atau kada sah wudunya kalau tidak menyebut nama Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kada sempurna lah, bukan kada sah. Yang kedua, sunat wudu ialah ghaslul kafaini salasan qabla idhalihima fil ina'i ijaztaqada min naumin. Yang kedua ialah membasuh 2 tapak tangan 3 kali salasan sebelum memasukkan tangan kita ini ke dalam bejana. Apalagi apabila kita baru melaksanakan tidur, sesudah bangun tidur. Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ijastayqaja ahadukum min naumihi fala yagmasu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fainahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Nabi, apabila salah seorang kamu bangun daripada tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum membasuhnya 3 kali. Disunat membasuh tangan sesudah tidur itu 3 kali, apalagi kalau hendak berwudu. Karena dia tidak tahu pada waktu itu di mana tangannya bermalam, kan ke sana kemari tangannya itu. Walam yakun kad istaqaja min naumin fala mani'a min ayyaduhu la yadahu fil ina'i. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan bangun tidur, tidak terlarang memasukkan tangannya ke dalam bejana kalau dia tidak dalam keadaan bangun tidur. Nah, wa yarfa'u bihal mal yaghsila qabla salasan sunnatal wudu'i. Kemudian pertama tadi mengucap bismillah, kedua membasuh 2 tapak tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan kita ini 2 tapak tangan ke dalam tempat air. Yang ketiga adalah siwak. Siwak ini adalah membersihkan gigi atau membersihkan gigi yang biasanya kita sesudah bangun. Ini kalau hendak dalam keadaan hendak berwudu disunatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula an asuka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wuduin. Andai kata Nabi tidak mensulitkan, tidak menyusahkan bagi umatku, maka pasti aku perintahkan
kepada mereka itu menggusuk gigi atau bersiwak pada tiap-tiap dia berwudu, ma'akuli wudu'in. Yang pertama mengucap bismillah, yang kedua membasuh dua tapak tangan sebelum masukkan ke tempat wudu, ke tempat air wudu. Yang ketiga adalah siwak. Yang keempat ialah madmadah. Wahya tahriqul ma'i fil ma'i min sidikin ila sidikin. Summa tarahu liqauli sallallahu ija tawadda pamad mada. Ija tawadda pamad mada. Yang keempat ialah memasukkan air ke hidung, air ke mulut atau berkumur-kumur. Jadi dia memutar air dalam mulutnya ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian mengeluarkannya air yang sudah dikumur-kumur tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, sunat wudu ialah al-istinsaku, yaitu wal istinsar dan menghembuskannya. Istinsak ialah jajbul ma'i bil ampi, wal intisar ialah taruhu binafasin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa balik fil intisak illa antakuna saiman. Berkumur-kumur maksudnya bukan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Itu yang dinamakan intinsak, ialah memasukkan air ke hidung. Intinsak ialah menghembuskannya, dimasukkan air ke hidung kemudian dihembuskan. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wabalik. Nah, apa namanya itu, sempurnakanlah atau lebihkanlah dalam masukkan air ke hidung itu kecuali dalam keadaan puasa. Jadi dalam keadaan puasa tidak boleh berlebih-lebihan, kada boleh mubalagah. Tapi kalau dalam tidak berpuasa boleh mubalagah, artinya agak berlebih-lebihan masukkan air ke mulut dan ke hidung. Kemudian yang keenam sunat-sunat wudu ialah tahlilul lihyati liqauhi Ammar bin Yasir waqad ustughiba minhu tahlilul lihyati wa ma yamna'uni walaqad raitu Rasulullah yuhallilu lihyatahu, ialah menyelat-nyelati janggut yang ini yang tipis lah. Kalau yang kalau yang tebal itu dimasukkan air itu sampai ke kulit janggut itu. Dia menyelat-nyelati ini hukumnya sunat lah. Nah, ini kan yang janggutnya tipis, tapi kalau tebal itu terpaksa supaya air itu sampai ke tempat tumbuh janggut itulah. Yang ketujuh, al-ghaslu salasan, membasuh anggota wudu 3 kali. Walaupun ijil fardu maratun wahidatun wa taslitu sunnatun. Di sekali kalau sudah memang lengkap itu sudah cukup. Tapi kalau satu kali tidak cukup, berarti yang kedua. Nah, lebih daripada yang fardu itu hukumnya sunat. Dikatakan di sini ijil fardu itu maratun wahidatun wa taslitu sunnatun. Jadi meniga-niga itu adalah sunat apabila yang pertama kali itu sudah sempurna liput, sudah dalam keadaan sempurna. Yang ke-8, mashul ujunaini jahiran wa batinan liqaulihi Rasulullah sallam jalikana, membasuh telinga. Mashul ini menyapu telinga, bukan membasuh. Jahir dan batin, demikian. Nah, 3 kali ini sunat. Yang ke-9, tahlilul asabi fil yadain wa rijlain, menyelat-nyelati anggota tangan dan juga 2 kaki, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ija tawadda'ta fahallil asabi'a yadaika wa rijlika. Apabila kamu berudu maka selat-selatilah. Nah, itu
jari-jari tangan kamu, dua tangan kamu dan dua kaki kamu. Itu sunat hukumnya, tahlil namanya lah. Kemudian yang ke-10 sunat wudu ialah at-tayammunu, mendahulukan sebelah kanan. Mendahulukan sebelah kanan. Wa huwal bidayatu bil yamin fi ghuslil yadain wa rijlain li qaulihi sallallahu alaihi wasallam ija tawadatum fabda'u biyaminikum. Sebab ada hadis Nabi, kata Nabi, apabila kamu berwudu maka mulailah dengan yang sebelah kanan, tali tangan kaki. Wa qaulu Aisyah kanan Nabi sallam yujibuhul tayamunu bi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sa'nikulihi. Karena kata Siti Aisyah adalah kebiasaan Rasulullah SAW sangat senang memulai sebelah kanan, yujibu tayammunu, apakah pada waktu memakai terumpah atau sandal, menyisir rambut, atau bersuci, atau apapun dalam segala perbuatan-perbuatan Nabi pi sa'ni kulihi, dalam keadaan kelakuan Nabi seluruhnya, Nabi sangat senang memulai sesuatu dengan sebelah kanan. Kemudian yang ke-11 sunat wudu ialah ita'atul ghurati wa tahjil, memanjangkan, menyempurnakan basuhan muka dan tahjil, dan menyempurnakan, melebihkan basuhan tangan sampai siku. Wajalika bi ayyasila fi ghaslil wajhi ila sabhatil unuk. Bi wa fil yadain ayagsila sa'an minal idwai adudaini wa fil rijlain ayagtasila sa'an minas saqain liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna ummati yatuna yaumal qiyamah bukan muhajjalin min asaril wudu memanis tata minkum ayyutilla guratahu pal yaf'al. Yang ke-11 sunat wudu ialah menyempurnakan basuhan muka supaya liput sempurna, dan basuh dua tangan itu supaya basuhan muka ini daripada cuping sebelah kanan ke cuping sebelah kiri, dan mulai ujung tumbuh rambut sampai ke bawah dagu disempurnakan lah. Nah, itu kan karena apa namanya, ada hadis Nabi, kata Nabi bahwasanya umatku nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan guran muhajjalin, dalam keadaan rupanya ini bercahaya-cahaya, dan juga tangannya bercahaya min asaril wudu, daripada bekas basuhan wudu yang sangat sempurna. Kata Nabi, manis tata minkum ayyutila guratahu falyaf'al, siapa yang mampu bisa melaksanakan, melebihkan basuhan muka dan basuh dua tangan sampai siku, hendaklah dia melaksanakan. Kemudian yang ke-12 daripada sunat wudu ialah ayyabda fi masirasi bimukaddimatin li hadisi anna Rasulullah sallallahu masaha rasahu biyadihi fa'aqbala bihima wa adbara, membulak-balik. Bada'a bimuqaddimi rasihi summa jahaba bihima ila qadahu summa radaha. Kalau Rasulullah SAW memang kita disuruh supaya memulai membasuh kepala itu daripada hadapan, tapi anna Rasulullah menyapu itu bukan hanya menyapu kepalanya, tapi meletakkan dua tangan Nabi. Nah, itu meletakkan dua tangan Nabi, Nabi putar ke belakang sampai ke leher, lalu Nabi kembalikan. Nah, ini lebih liput lagi lah, lebih liput. Masaha rasahu biyadihi fa'aqbala bihima, nah lalu membulak balikan bihima wa adbara, dan mengembalikan pada abi muqaddim rasihi summa jahaba ila bihima ila qadahu summa radahma. Nah, itu begitu apa namanya kayak itu.
Nah, jadi itu lalu bulu kasihnya itu Nabilah itu lebih lengkap. Nah, ini. Walaupun sini hanya dikatakan apa namanya mashurasi. Yang ke-13 ayakula badal wudu, mengatakan berdoa sesudah berwudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Likalihin salam man tawada pa sanal wudu'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah ilahir. Futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah yadhulu min ayyi sa'a. Yang terakhir yang ke-12 ialah membaca doa sesudah berwudu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, sambil mengangkat tangan. Bahkan disuruh melihat ke atas langit lah, mengangkat tangan berdoa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, karena ada hadis Nabi, barang siapa mantawada lalu dia membaguskan wudunya summa qala asyhadu an la ilaha illahir, maka kata Nabi futihat lahu abwabul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu yang 8, abwabul jannatil samaniyah yadhulu min ayyi sa'a, masuk melalui pintu yang mana saja. Dan demikianlah yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Nanti kita sambung nantinya dengan masalah wudu, yaitu makruhatuhu, yang dimakruhkan dalam berwudu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.